میں آپ سب کو سلام. آپ سب خوش ہیں خدا کے لوگوں؟ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کلام میں لکھا کہ اجر یقینی ہے. اجر کیا ہے؟ یقینی ہے. ضرور ہی وہ اپنے لوگوں کو اجر دیتا ہے جو اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. ان کو اجر ملتا ہے. زمین پر رہتے ہوئے برکت ملتی ہے. زمین پر رہتے ہوئے ترقی ملتی ہے. اور آپ خدا کے قدموں میں آئے. اپنی نیند کو چھوڑ کر تھکے ہوئے ہیں آپ لوگ. دن بھر سب لوگوں نے اپنی اپنی توفیق سے اپنے اپنے کاموں کو کیا ہے. جو کچھ بھی خدا نے کسی کو جو بھی کام دیا ہے, اگر کسی کو خدا نے کلام کا توڑا دیا ہے, اس نے کلام کے حوالے سے سارا دن محنت کی ہے, خدمت کی ہے. اگر کسی کو کوئی دنیاوی کام دیا ہے تو دن بھر اس نے دنیاوی کام کیا, گھر کا کام کیا, بچوں کو سنبھالا ہے. اگر کسی کو باہر کا کام دیا تو اس نے باہر کا کام کیا ہے. ہر انسان کو توفیق ہوتی, ہر انسان کو فضل ہوتا. سارے انسان ایک ہی کام نہیں کر سکتے. بعض اوقات ہم اپنے کام کو تو بڑا سمجھتے ہیں, دوسرے کے کام کو بڑا چھوٹا حقیر ناچیز سمجھتے ہیں. تینوں کام کرنا پوے تو تینوں پتہ لگ جائے تو ویلا بیٹھا, تو ویلی سارا دن کلام پڑھ لیا, سارا دن دعا کر لی, تینوں محنت کا کی پتا. خدا کے لوگوں, ہر انسان کو الگ الگ توفیق ہے, اور جو بھی اپنی اپنی توفیق سے کام دیانتداری سے کرتا ہے خدا اس کو برکت دیتا ہے. آپ خدا کے لوگ ہیں, آپ تھکے ہوئے ہیں اور سارا دن آپ نے اپنے اپنے کاموں کو کیا ہے. خواہ کسی کو خدا نے بڑا کام دیا, خواہ کسی کو خدا نے چھوٹا کام دیا ہے, لیکن کام ضرور کیا ہے. اور آپ کام کر کے خدا کے قدموں میں آئے ہیں, اور اس کا خدا اجر دے گا. آپ کو اس کا خدا کیا دے گا؟ اجر دے گا. آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کی مووی بن رہی ہے, آپ کی آسمان پر سے مووی بن رہی ہے خدا کے. اور دیکھتے ہیں کہ جو چھٹی نہیں کرتے چرچ سے, ان کی بھی تصویریں بنتی ہیں, ان کا بھی نام لکھا جاتا ہے. جو چھٹی کرتے ہیں ان کا بھی لکھا جاتا ہے. فرشتے کہیں گے یسوع جی یہ اتنے سنڈے آئی, اتنے سنڈے نہیں آئی, اور اس کو کوئی کام پڑ گیا تھا. اس نے یسوع جی تیرے کلام سے زیادہ عزیز اپنے کام کو سمجھا اس دن, اس لیے کہ یہ تیرا دن ہے. اور جو اس دن کو مناتے ہیں بڑے جوش و خروش سے, خدا ان کو برکت دیتا ہے. یہ ہمارا مضمون نہیں, ویسے میں نے یہ باتیں کی ہیں آپ کے ساتھ. دل چاہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کروں. مضمون تو کوئی اور ہی ہے. خدا کے لوگوں, خدا کا پاک اور زندہ کلام نیا عہد نامہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 5 باب اور اس کی 3 آیات مقدسہ سے پڑھیں گے. خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے, مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. خدا کے لوگوں بہت دفعہ اس آیت کو پڑھا ہوگا, اس لیے کہ یہ سنڈے اسکول کے بچوں کو آیت بار بار پڑھائی جاتی ہے. اور خواہ کوئی پڑھا لکھا, خواہ کوئی نہیں پڑھا لکھا, لیکن وہ سنڈے اسکول تو ضرور جاتا, سنتا ضرور اس آیت کو سنتا. یہ بڑی مشہور ترین آیت ہے کلام میں. متی کی انجیل میں سے پڑھا ہے, نیا عہد نامہ پڑھا ہے, اور اس کا 5 باب, اس کے 5 باب میں سے اس کی 3 آیت سے پڑھا ہے. اس کی کتنی آیت سے پڑھا ہے؟ 3 آیت سے پڑھا ہے. خدا کے پاک اور زندہ کلام کا مضمون ہے مسیح کی خاطر غربت کا انتخاب. مسیح کی خاطر غربت کا انتخاب, غربت کا چناؤ. یسوع اپنے شاگردوں کو دلیر کر رہا ہے. یسوع ناصری اپنے شاگردوں کو دلیر کر رہا ہے. اس نے کہا مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. میرا اور آپ کا خدا مجھے اور آپ کو دلیر کرنے کے لیے یہ آیت کہہ رہا ہے. یہ آیت خاص طور پہ خادموں کے لیے ہے,
اس لیے کہ یہ آیت شاگردوں کے ساتھ بیان کر رہا ہے، شاگردوں کو سمجھا رہا ہے جن لوگوں نے خدمت کے اندر آنا ہے، جن لوگوں نے خدمت کے اندر آنا ہے۔ لیکن یہ آیت مجھے اور آپ کو بھی دلیر کرتی ہے، جو خدمت کے اندر نہیں، جو ایماندار ہیں وہ سب لوگ مبارک ہیں جو دل کے غریب ہیں۔ دل کے غریب بہت دفعہ سنا تو ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ یسوع نے کون سے دل کے غریبوں کی بات کی ہے، کون سے دل کے غریب کی بات کی ہے۔ یسوع مسیح نے اس غریبی کی بات کی ہے، ان کو مبارک کہا، ان غریبوں کو جو مسیح کی خاطر خود غربت کو قبول کرتے ہیں۔ یسوع یہاں پہ اس غریبی کی بات کر رہا ہے، یہ یسوع کی خاطر خود کو غریب کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے کاموں سے غریب ہیں، اپنی کاہلی سے غریب ہیں، تو بھی ہم اپنے آپ کو مبارک کہتے رہیں۔ اپنے کرتبی کئی غریب ہوندے تو پھر یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں یسوع نے کیا مبارک کا جڑا دل دا غریب، اس نے تو دل کے غریب کی بات کی ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ جو غریب ہیں وہ مبارک ہیں۔ غریبی نہ ہی لعنت ہے۔ بعض دفعہ پرانے عہد نامے میں جو فریسی لوگ تھے یا جو یہودی لوگ تھے غریبی کو لعنت بھی سمجھتے تھے۔ غریبی لعنت نہیں ہے، اس کا جیسے دل کرتا ویسے انسان کو زمین پر رکھتا ہے۔ کسی کو بہت امیر بنا دیتا اور کسی کو نارمل بنا دیتا، کسی کو بہت غریب بنا دیتا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، امیری غریبی اس کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو یسوع بات کر رہا ہے یہ اس غریبی کی بات ہے جو یسوع کی خاطر خود غریبی کو قبول کرتے ہیں۔ اس نے ان کو مبارک کہا ہے جو یسوع کی خاطر خود غریب بنتے ہیں، جو یسوع کی خاطر خود غربت کو قبول کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا کہ تم جو دکھ تمہیں سہنے ہوگے تم ان سے خوف نہ کرو۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے آیت بیان کی گئی ہے۔ یسوع نے کہا کہ جڑے دکھ تانوں سہنے ہونا تو خوف نہ کرو۔ بہت سے لوگ ہیں یسوع کے شاگرد بننا تو چاہتے ہیں، یسوع کے خادم بننا تو چاہتے ہیں، لیکن وہ غربت کو پسند نہیں کرتے یسوع کی خاطر، وہ یسوع کی خاطر لان تان کو پسند نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں تو خدا کا بندہ ہوں، میں تو خدا کی بندی ہوں، میں تو پاسٹر ہوں، ہے کون جو مجھے بات کرے۔ لیکن یسوع نے کہا کہ جب لوگ میرے سبب سے تم کو لان تان کریں گے تو تم مبارک ہوں گے۔ کہتا کہ میرے سبب سے لوگ تم کو طرح طرح کی باتیں کریں گے، ناحق باتیں کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ جب یسوع کی خاطر ہم پر لعن تان آتی ہے، جب یسوع کی خاطر ہم پر مصیبت آتی ہے، جب یسوع کی خاطر ہم پر غربت آتی ہے، تو اس وقت ہم مبارک ہیں۔ اس وقت ہم کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ جو یسوع کی خاطر غربت کو خود قبول کرتے ہیں ان کو یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے؟ تم مبارک ہو۔ آپ کو خدا نے بہت اچھے پاسٹر دیے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھے درزی تھے اور بہت ہائی قسم کے تھے، اور ان کے نیچے 16 کاریگر تھے، اور آج تو ان کا بہت زیادہ کام ہوتا اگر یہ وہی کام کرتے رہتے۔ لیکن خدا کے بندے، خدا کے خادم نے یسوع کی خاطر خود غربت کو قبول کیا، لیکن اس نے غریب رہنے نہیں دیا، اس نے غریب رہنے نہیں دیا۔ جو اس کی خاطر خود غربت کو قبول کرتے وہ زمین پر بھی مبارک اور آسمان پر بھی کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ جن کو یسوع مبارک کہتا ہے وہ کتنا بابرکت انسان ہے، وہ کتنا بابرکت انسان ہے۔ خدا کے خادم نے خدا کی خاطر اپنے دنیاوی کام کو خیر بات کہہ دیا،
दुनियावी काम को तर्क कर दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूंगा, मैंने अगर काम करना छोड़ दिया, ये नहीं कि अकेला मैं खिदमत ही करूं। हर खादिम की ऐसी बुलाहट नहीं है कि अकेला खिदमत ही करे, तरह बतरह की बुलाहट है। किसी को खुदा मुकम्मल तौर पे बुला लेता किसी खादिम को कि वो मुकम्मल तौर से उसकी खिदमत करे, और कई ऐसे खादिम साथ काम भी करते हैं, लेकिन चलो वो भी खुदा की मर्जी है, वो भी खुदा की मर्जी है। लेकिन जिनको फुली तौर पे बुलाता है, मैं कहती हूँ कि उसे खुदा ने बुलाया। उसे किसने बुलाया है? खुदा ने बुलाया है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं, अगर मैं यीशु की खातिर गरीब बन गया, अगर मैं यीशु की खातिर अपना कारोबार छोड़ दिया, मैं कैसे जीऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा। आप देखते हैं कि खिदमत से खुदा ने हमें 5-6 गाड़ियां दी हैं, मोटरसाइकिल दी, हमने खादिमों को दे दी, खुद नहीं रखी। और हम आए बगाए जो हमारे हम खिदमत पास्टर की खिदमत भी पैसे से करते हैं, और अपने उस्तादों को भी ईमानदारी से दायकी देते हैं, उनका हिस्सा देते हैं, बल्कि दायकी से दुगना ही अपने उस्तादों को देते हैं। आपको पता, पिछले दिनों खुदा ने मुझे यहाँ से इस कलीसिया से वो सोने के कांटे दिए थे, और मैंने वो अपने पास रखने गवारा नहीं किए। खुदा की बंदी के दिल में आया कि मैं खुदा की खादिम को सोने का गिफ्ट दूं, और खुदा की बंदी यहाँ पे मौजूद नहीं है, उसने मुझे सोने का गिफ्ट दिया कांटे, और उसको यीशु ने शिफा दी थी। तो हम देखते हैं कि ऐसी खिदमत यीशु के लिए हर इंसान नहीं कर सकता। और जब उसने मुझे सोने के कांटे गिफ्ट दिए तो मुझे फौरन ही खुदा के कलाम की आयत याद आई कि मयूसी लोग यीशु के लिए सोना लेकर आए, मयूसी लोग यीशु के लिए गिफ्ट लेकर आए, और उन गिफ्टों के बदले में खुदा ने उनको जिंदगी दे दी। मैं जिंदगी लेना चाहती हूँ, मैं जिंदगी लेना चाहती हूँ। तो खुदा के लोगों, मैंने अपने उस्तादों को बुलाया, खुदा के खादिमों को बुलाया, मैंने उनका वेलकम किया, और फिर मैंने उनको गिफ्ट दे दिया। और जो मैंने छोटे से कांटे उनको गिफ्ट दिए, अब लोग मुझे फोन पे बातें करते, मेरे साथ कॉलें करते हैं, सिस्टर जी हमने तो आपके लिए इतना बड़ा गिफ्ट रखा हुआ है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मैं कहती कोई वाकया ही जो यीशु के लिए बोते हैं, जो यीशु को देते हैं, यीशु के लिए गरीब बनते हैं। कई औरतें ऐसी मैंने देखी, इतने लंबे उन्होंने कांटे पहने हुए हैं, सारे कान जो है वो भरे हुए हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं बढ़ता कि हम खुदा के काम के लिए दें, चर्च के लिए दें, खुदा की खिदमत के लिए दें। आज मर जाए तो सोना वही का वही है, आज मर जाए तो सोना इधर ही छोड़ जाएंगे। ये जो दरख्त लगा हुआ है, और आबद के पापा ने लगाया था, आबद का पापा भी चला गया, आबद की मामा भी चली गई इस दुनिया से, लेकिन ये दरख्त वहां का वहां ही है। चीजों की तो थोड़ी सी उम्र है, बुनियाद है, लेकिन इंसानों की तो कोई उम्र ही नहीं है, इंसानों की तो कोई उम्र ही नहीं है। बहुत से लोग हैं दुनियावी चीजों को संभाल कर बैठे हुए हैं, रुपए पैसे को पता नहीं क्या समझते, सोने को पता नहीं क्या समझते, चांदी को पता नहीं क्या समझते। लेकिन खुदा के लोगों, बेशक मैं इतनी अमीर नहीं, लेकिन मैं अपनी गवाही बयान करती हूँ खुदा के खादिम की भी, हमने कभी रुपए पैसे को प्यार नहीं किया, हमने कभी दुनिया की चीजों को प्यार नहीं किया, ना ही खादिमों की तरह ऐसी नीयत रखी। मैं दूसरे खादिमों को बुरा नहीं कह रही, लेकिन मुझे अपना पता है कि कभी ऐसे नीयत नहीं रखी कि वो भी हमें मिल जाए, ये भी हमें मिल जाए। जिसने बुलाया है वो हमें जानता है, जिसने बुलाया वो हमें जानता है, और वो हमारी जरूरतों से वाकिफ है। उसने कहा कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा और हाजतमंद हो सकता है, लेकिन मेरा तालब कभी किसी नेमत का मुताज ना होगा। वाकई वो अपने महबूबों को नींद ही में देता है। मैंने तो बहुत दफा अपनी जिंदगी में ये तजर्बा किया है कि वो अपने लोगों को नींद ही में दे देता है। अगर यीशु मेरे और आपके साथ नहीं तो हम दुनिया में तरक्की याफ्ता नहीं, हम दुनिया में फेमस नहीं, लेकिन उसने मेरी और आपकी हौसला
हौसला अफजाई की है कि मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, जो यीशु की खातिर खुद गुर्बत को कबूल करते हैं। यीशु की खातिर गुर्बत को कबूल करना बहुत अहमियत रखती है बात, और बड़ा माना रखती है ये बात। यीशु की खातिर गुर्बत को कबूल करना दुनिया में रहते हुए बड़ा मुश्किल है, दुनिया में रहते हुए बड़ा मुश्किल है, और वही यीशु की खातिर गुर्बत को कबूल कर सकते जिनको यीशु फजल देता, जिनको यीशु तौफीक देता है। आम इंसान यीशु की खातिर कभी भी गुर्बत को कबूल नहीं कर सकता। और खुदा के लोगों, बहुत से लोग हैं जो अपनी काहली की वजह से, जो अपने ढीले हाथों की वजह से गरीब हैं, उनको मुबारक नहीं किया कहा गया। कलाम में तो लिखा जो ढीले हाथों से काम करता वो कंगाल हो जाता, लेकिन मेहनती का हाथ दौलतमंद बनाता है। मेरा और आपका खुदा ये चाहता है कि आप दुनिया में रहते हुए खूब मेहनत करें। जो भी आपको खुदा ने काम दिया है उस काम में मेहनत करें। अगर आप सो जाते हैं, काम नहीं करते, हाथ पे हाथ रखकर बैठ जाते हैं, आपके पास तरक्की नहीं आएगी। चाहे जिस्मानी तरक्की है, चाहे रूहानी तरक्की है। बहुत से लोग काम करना खुद भी पसंद नहीं करते, अगर दूसरा करे तो उसे पता क्या बोलते, तू मरना है पाजी, इन्ना काम करना, तू तो बुढ़ा हो गया हुण, ले तेरा ते काम मंजी ते बह जावे, नी तू इन्ना काम करदी, तेनू ते मैं हर वक्त चुल्हे अगे वेखदी हां। आप भी नहीं करना तो करने वाले भी नहीं करन देना। ये खुदा की मुखालफत है। ये क्या है? खुदा की मुखालफत है। खुदा ने आपको आंखें दी है, काम करें। खुदा ने आपको सांस दिए, काम करें। खुदा ने आपको हाथ दिए, काम करें। खुदा ने आपको पाँव दिए, आप काम करें, ताकि आपका खुदा खुश होकर आपको बरकत दे, ताकि आपका खुदा खुश होकर आपको बरकत दे। और आप काम करना पसंद नहीं करते, अगर दूसरा भी कोई करता तो उससे भी बड़ी बड़ी बातें करते। इन्हों किथों सा बेचारी मिलना, न्याणे जवान हो गए हुण तेरी भेड़ दी उम्र, ऐसी बातें करते हैं। कर सकता, मुझसे पूछ कर देखें। अब तो खुदा का शुक्र है कि मुझे ठीक नजर आता। 1 साल ऑपरेशन के बाद मुझे दुरुस्ती से नजर नहीं आता था। आइस का ऑपरेशन हुआ, आइस के अंदर इस एज में लेंस डला हुआ है, और जब मैं डॉक्टरों के पास गई तो डॉक्टर ने बोला आप अभी यंग है, आपकी उम्र तो 40 साल भी नहीं है कि आपके ये लेंस डाल दें। इतनी छोटी उम्र में, इतनी हल्की उम्र में, देखिए इतने मरीज हैं, आपकी उम्र का कोई है? डॉक्टर ने मुझे ये कहा। तो इतनी हल्की एज में कैसे दोनों आंखों में मोतिया पड़ गया? मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करती हूँ, उसकी वजह से आइस के पट्टे कमजोर हो चुके हैं, और कमजोरी की वजह से आंखों में सफेद मोतिया पड़ गया। और मुझे बहुत ही कलाम के साथ लगन, बहुत कलाम के साथ भूख और प्यास थी, और मैं एक लम्हा भी उसके कलाम को पढ़े बगैर रह नहीं सकती थी। मुझे डॉक्टरों ने मना किया, मुझे खुदा के खादम सब घर वाले मना करते थे, इतनी आइस खराब है आप ना पढ़ें। मैं जब पढ़ती थी तो 2-2 घंटे मुझे धुंधला नजर आता था, और मैं किसी को बताती नहीं थी अपनी तकलीफ। लेकिन मैंने खुदा से बोला, यीशु जी मैं तो एक लम्हा भी तेरे कलाम के बगैर रह नहीं सकती। पता नहीं कौन लोग हैं जो साल बाद बाइबल पढ़ते हैं, मैं तो हर रोज ही पढ़ना पसंद करूंगी। डॉक्टर अबू बकर, आप जानते होंगे आइस का डॉक्टर है इधर समुद्री में, उसने कहा बस आपने बस कर लिया है, आप बस कर दें, आपने इतना तो पढ़ा है, आपके दिल में है। तो मैंने दिल में कहा कि हमारा ऐसा कलाम है जो हर रोज पढ़ने से बरकत मिलती है, जो हर रोज पढ़ने से बरकत आती है। वाकई यीशु को कबूल करने से इंसान दुनिया में फेमस हो जाता। यीशु की खातिर गुर्बत को कबूल करने से आसमान पे नाम लिखा जाता, किताब हयात में नाम लिखा जाता। आसमान पे भी नाम होता और जमीन पे भी नाम होता है। आप मूसा नबी के हवाले को सब लोग जानते हैं, वो महलों में रहने वाला मूसा नबी महलों में पला बढ़ा, और वो महलों में रहा, और इतना पढ़ा लिखा इंसान मूसा जी। हम देखते हैं उसने
शहजादी को रद्द किया। अगर मैं और आप होते वो मेरा ते शहजादी नाल विआह होण लगा बड़ा खुश हुंदा है। मैं ते कदी नहीं छड्ड सकना शहजादी नूं। एडा ले एडा सोहना रिश्ता होण दिया, एडा अमीर मैं अमीर हो जाऊंगा, बादशाही सारी मेरी। मूसा ने महल को छोड़ दिया, मूसा ने शहजादी को छोड़ दिया और मूसा ने गुर्बत को कबूल किया। मूसा का आसमान पर भी नाम है और जमीन पर भी नाम है। जब फिरौन ने सुना, जिसने उसे महल में पाला था, उसने कहा कि मिस्र की सारी किताबों से इसका नाम मिटा दे, मिस्र के सारे मीनारों से इसका नाम मिटा दे। ये बंदा मौजिज आइंदा से कभी नजर ना आए। मूसा को उसने ऐसे बोला तो उसका नाम मिस्र की सारी किताबों से मिट गया, मिस्र के मीनारों से मिट गया। और हम देखते हैं मिस्र की दीवारों से मिट गया, लेकिन आसमान पर उसका नाम लिखा गया। आज वो दुनिया में जिंदा है। खुदा का मुकद्दस बंदा मूसा दुनिया में जिंदा है, जो यीशु की खातिर गुर्बत को कबूल करते हैं। आसमान पे भी उनका नाम है और जमीन पे भी उनका नाम है। और मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है, वाकई यीशु की खातिर एक बार लान तान तो आती है, यीशु की खातिर एक बार गुर्बत तो आती है, लेकिन बाद में वो तरक्की देना शुरू कर देता है। और मरने के बाद खुशी ही खुशी है, मरने के बाद खुशी ही खुशी है। सो खुदा के लोगों, मजमून था कि यीशु की खातिर गुर्बत का इंतखाब, यीशु की खातिर गुर्बत का चुनाव। और किसने भी यीशु की खातिर गुर्बत को चुना, यीशु की खातिर लान तान को चुना, यीशु की खातिर शर्मिंदगी को चुना, उसने उसे फेमस किया, उसने उसे फेमस किया। यीशु के नाम से कभी ना शर्माए। जो उससे शर्माते हैं, यीशु भी उनसे शर्माता है। उनको बरकत देने से शर्माता है, उनको तरक्की देने से शर्माता है। वो उनके पास नहीं आता, उनके पास नहीं आता। जब मैं और आप उससे नहीं शर्माएंगे तो वो मेरे और आपके पास आएगा, वो मेरे और आपके साथ बातें करेगा। वो क्या करेगा? बातें करेगा।